Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, хоҳаракои меҳрубон ва тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо ва умед дорам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастед. иншоалло влоги имрӯзара ма роҳ сар мекунам. духтур рафтаста намагӣ ба тарафи духтур маззамон нест. гуфтем ага ҳами рамазонда ягон чӣ накунем, духтур нарем ки наш бо бедухтур рафтан нашид. барои ҳамаи дӯстони азиз ҳозир ма ба тарафи духтур. дӯстони азиз, ҳавои мо борон хунук не ки ҳавои тоза. вақте ки борон мебора ҳаво чӣ хел тоза мешава. ҳавомон тозаи хушрӯ. намҷа дӯстони азиз, ина мо да духтур расидем. ҳозир чӣ дорем? запис дорем. медуроем насиб боша иншоалло. дӯстони азиз, ман намиҷа да духтур комната ожиданияда 6 там ждат када ки кай файрод мекунам. картама қоғазома додам, гуфтан ждат кун бест то файрод кардан шуна. намҷа 6 там худам тоқа ягон кас нест. дӯстони азиз, мо ай духтур биромадем ба тарафи хона. борон боридестай, борон сар кард. ака тай борон мемонем чи зонтикам нагирифтем. дӯстони азиз, мо соқ саломат ина ай духтурхонада расидем. ҳозир мегзарем ба як намуд тайёр кардани пирожкиш бигем, самбусаш бигем. ба фикрам бисёриё тайёр мекунем, лекин ҳозир ман хостам ки ира ба тарзи дигар тайёр кунам ва хостам ки шуморо бо ҳамроҳӣ бигирам ва бинем ки ман чӣ хел ира тайёр мекунам. ман ира як зани араб дидам, дуюм бора ма тайёр мекунам. якум бор тайёр кардам, навор накардам, аз сабабе ки рӯза набуд. кӯдако ай ҳамун сари дег хӯрданаш. анаки сафар мегӯм ки тайёр кунам бо ҳамроҳии шумо. рӯзадорам кӯдако, ягон кас намехӯрад. иншоалло ки навор мекунам ки чӣ хел омадан ва ҳатман тавсия медам шуморам ки тайёр кунед, пушаймон намешед. беҳад бо мазза омадагӣ буд. рости гап, агар чизе ки мада маъқул наша, ман ура дуюм бор повтор такрорда мекунем, ё ки сеюм бор, ё ки дига вай ман чиз тамом, ё ки ягон кӯдакам да маъқул нашид, ман ура дига дуюм бора такрорш намекунам. барои ҳамин хеле маъқул шид. гуфтам да ҳамин рамазон беҳтарин мешавад. ҳам чизи хушхӯрай савоб мегирам, масалан нишон метиҳам. бисёриё метонед, лекин и бо ба тарзи дигар тайёр мекунам. ман хай бинен ҳозир бахтон мефаҳмем. сараввал дӯстони азиз, орд медозем. орди мо 50 грамм ордай, баъд иҷа бо равғанай, равғани авқотпазӣ 65 граммай, иҷа
сливочное масло 35 грамм, بعد با چیه آب 70 گرم. اون که میگذاریم بعد طرز تیار کردنش انشالله که محکوم میشه و شمودن. نمک فراموش کردم، با نمک راست دیگه وای زن نمک ندوخته بود، بی نمک تیار کرده بود. یکی بی نمک به فکرم که من دوباره میکنم بی نمک مزه هم ندارم، من نمک که میکنم. افغان نمیدوزیم. این ما сливочное масло را یک جویا کردیم. ببین چه خدیشی میخید دیگه. روغن آب تیار میکنیم، خمیرمون میخینیم. این یگون سه روغن نمیویه. شما فکر میدونید که این خودش روغنی بود، در روغن میپزه. این یگون همین самбуса خیلی میکنیم که ای самбуса دا با ای با مزه تر میویه. خیلی هاز یک بار تیار کنید بعد میفهمید. خیلی هاز وقت خنکه گرم هم نیست که بگیم هوا گرمه، در هوای گرم روغنی خورده نمیشه. هوا گرم هم نیست. خیلی دیده سحر ماده بارون بود، گفتم خنکه ماده حاضرش ده خنکه. دوستان عزیز میگذاریم به دیم خمیرمون. دیم خمیر ماده 30 گرم روغن و 100 گرم آرد. این چنین کمکت نمک. من گفتم که وای زنک نمک توش نمیکنم، لیکن من خمیر بی نمک چه میشه نمیدونم. نمک میدوزم. دایی آب نیست، فقط نمی روغن قطعی تیارش میکنیم. دوستان عزیز نمیخوام اکی را جمع میکنیم میگیریم. ببینید رازی ما جمع میکنیم، کلا میکنیم میگیریمش. دوستان عزیزشم کلا کردیم گرفتیم، جمع کردیم گرفتیم. یعنی که بالاش محکم کنیم. در مدت 10 دقیقه انشالله که با
دانه‌وار هستیم. که بین 10 دقیقه گذشت و مایه را به چند قسم تقسیم میکنیم، جدا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان عزیز اینا пирожки, самбуса, чибурек мо тайёр шид. Гуфти гапои Сабрина ки три в одном мо тайёр шид. Бинен чӣ хел хушромадагӣ. ҳозир якча мешиканем, нишон медиҳем. دوستان عزیز در اینجا باشه مزه بالایی آشی باریک گرفتستم. شام نزدیک شدیسته. من شروع باشه دختم تیار کردم. فقط همی زبالاشم میبریم تمام. دوستان عزیز اینا خوراک‌های ما تیار شدند. اینا لغمن ما هم تیار شد.
рости дӯстони азиз, ҳар вақта чанд чи тайёр мекардам, намехӯрдем, барои сабабе ки ҳам дар диета будем, ҳам ина рӯза дига бисёр хӯрда наметавонем. Барои ҳамин имрӯз чизи кам тайёр кардам, як огурови намечира тайёр кардам. Мегӯянд истире фароме, барои ҳамон чизи кам тайёр кардам, ки кӯдакҳоам бихӯранд, то ки ҳайф нашавад, напартоем. ака мо мерем рӯзакушоӣ, кадоме ки мисли мо рӯза мекушояд ва кадоме ки дар сари миз иштаги худованд рӯза намозшона қабул кунад ва иштиҳои таом ва мо низ иштиҳои таом боқӣ дар амони худои бузург. худо ёру мададгоратон. Лайку комментариро фаромӯш накунед. иншоалло ки мо ҳам аз дастгириро фаромӯш намекунем. хайр, то видеои оянда. худо нигаҳбонатон.